Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद कर साफ तौर पे अपने इतने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। রাঘব চাড্ডার মতো এত বড় বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিতে খুব কমই দেখা যায়। মানে পলিটিশিয়ানসরা দল বদলায়, এটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় জনগণের ইস্যু তুলে ধরে এত বড় নাটক করে এত মানুষকে বোকা বানানোর যে চেষ্টা সে করেছেন সেটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এখন রাঘব চাড্ডা অজুহাত দিচ্ছেন যে আম আদমি পার্টিতে এখন আর আগের মতো নীতি আদর্শ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই নীতি আদর্শ হঠাৎ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে কোথা থেকে চলে এলো? কিছুদিন আগেও সে নিজেই বলেছিলেন বিজেপি অশিক্ষিত গুন্ডাদের দল, এমনকি এটাও বলেছিলেন যে তাকে কেউ কিনতে পারবে না। এখন এই কথাগুলোর কি হলো? রাঘব চাড্ডা মিথ্যে বলারও একটা সীমা থাকে। সরাসরি স্বীকার করলেই পারতেন যে আপনি ভয় পেয়ে গেছেন। আজ সবাই জানে যে দল বদলের আসল কারণ হলো ইডি আর সিবিআই এর চাপ ও ভয় দেখানোর জন্য। অশোক মিত্তলেরই কেস দেখে নিন। আপনার সঙ্গে যে 7 জন দল বদল করেছিল তাদের উপরেও কিছুদিন আগে ইডি রেড পড়েছিল, আর মাত্র 10 দিনের মধ্যেই তারা দল পাল্টে ফেললো। কিন্তু রাঘবের মতো মানুষের ব্যাপারে বোঝা মুশকিল। যদি এতটাই ভয় পেয়ে থাকেন মিথ্যে মামলায় জেলে যাওয়ার, তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দিতে পারতেন, অন্তত মানুষের সম্মানটা থাকতো আপনার উপরে। কিন্তু আপনি যতটা সম্মান আর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এক মুহূর্তেই সব শেষ করে দিলেন।